kecil teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kita mukbang lagi nih teman-teman. Mukbang kali ini nih lalapan kenikir, daun singkong timun teman-teman, sama lauknya nih kikil nih, sekarang kikil teman-teman. Kikil campur tahu sama sambelnya nih teman-teman, sambel bawang. Baiklah teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video mukbang saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Semoga menjadi berkah dan barokah teman-teman buat kita semua. Mari teman-teman, kita langsung saja ke mukbangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke daun singkongnya dulu nih teman-teman. Wah, terlalu matang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang aja teman-teman lah. Langsung dituang kikilnya. Mantap teman-teman, masakan istri saya nih, jos. Mantap kecil teman-teman. Tahu teman-teman, tahu. Pedas sambalnya. Buang semua lah.
Dos. Super sekali teman-teman. Daripada makan di luar teman-teman, makan masakan istri lebih jos. Jos.
ini alhamdulillah teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.